El gato de hielo. Es un poderoso gato con poderes de hielo, originario de la Unión Soviética, que planea derretir toda la Antártida y Siberia, pero no está hecho de hielo. ¿Quieres saber cómo es realmente? Bueno, si quieres, aquí lo tienes. Es en realidad el gato de fuego. Le encantaba pelear, hasta que sembró el caos y desató muchas guerras. En octubre de 2017, planeó una guerra muy violenta con su cómplice, Freezer Dogini. Comenzaron a derretir y destruir toda Siberia, hasta que apareció su rival, Iceberlini Watermelini. Los derrotó en la guerra, dando al oso polar la victoria. Desde entonces, el gato de hielo siempre ha querido vengarse de él, y muy pronto obtendrá su anhelada venganza. Ang Ice Cat. Siya ay isang makapangyarihang pusa na may kapangyarihan ng yelo mula sa Unyong Sobyet na nagpaplanong tunawin ang lahat ng Antarctica at Siberia. Ngunit hindi siya gawa sa yelo. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang itsura niya? Well, kung gusto mo, narito siya. Siya talaga ang Fire Cat. Mahilig siyang lumaban hanggang sa nagdulot siya ng maraming kaguluhan at nagsimula ng maraming digmaan. Noong Oktubre 2017, nagplano siya ng napakarahas na digmaan kasama ang kanyang kasabwat na si Freezer Dogini. Nagsimula silang matunaw at sirain ang buong Siberia hanggang sa dumating ang kanilang karibal na si Iceberlini Watermelini. Tinalo niya sila sa digmaan, tinapos ang polar bear na may tagumpay. Simula noon, ang Ice Cat ay palaging gustong maghiganti sa kanya at sa lalong madaling panahon ay makakamit niya ang kanyang minamahal na paghihiganti. Iskatten. Han är en kraftfull katt med iskrafter från Sovjetunionen som planerar att smälta hela Antarktis och Sibirien. Men han är inte gjord av is. Vill du veta hur han egentligen ser ut? Nåväl, om du vill, här är han. Han är egentligen eldkatten. Han älskar att slåss tills han orsakade mycket kaos och startade många krig. I oktober 2017 planerade han ett mycket våldsamt krig med sin medbrottsling Fryshunden. De började smälta och förstöra hela Sibirien tills deras rival isbjörnen Vattenbjörnen dök upp. Han besegrade dem i kriget och avslutade isbjörnen med en seger. Sedan dess har iskatten alltid velat hämnas på honom och mycket snart kommer han att få sin älskade hämnd.